Вайзер Хорзнар телекашета базунга утнабастер саугат саутимякум кум эфир информацион рағдабун студии габарат Ирина. Урс монун сығдаг динады бур қаздық динады ма сырхта қабатыр динады нысан ас ырта хозы зурагісті на фидалты кады мақсарыл. Патсахадун түрі сайбун хустари рыстоны арвылаздар банысан арсава фиталу нығдавай ама сисне адымы варзундар барак бун тайсаю. Омагаска на республикая алыкум тыдар уағдыр савын салықы зоны мазалтта. Արտախոզը կացետա ձուրագստը նավդալտը ունիկալ ու մոնուն կազնակ ձինադլ ուրս սրխ բուրթրսան սարմագոն նսան լավարդրցետ նա ադամը նուկ իստորիը նավդալտը դար կադիմա կե կաղկատտույ վծտրսա արդ խորտույ խաստունտը կացետա ծդստыз նաջը նխմա անամ սարխաստմա ամա կաղկատտույ սաբր սարագադամը նադամնի կոֆիրուխ կանձստը մին ֆարասը դա նավաց դկագամ ազը ապրիլը մայ գուրձիա գագրեսրտա կարխայտույ նադամս կունակ կաննլ վադնալա պուտա տեատրալ ու ֆազոտը վծախատ արդ բախ Toy Artachos irun tersaibin. ارتخص ایران ترسانه چارت مزدخن راید تا استیم است کرون و ادمین فراست ده استی فراست مازم فیورال مای خوصاری رستون آدمون فروند آدمون نخاسه اما تگاتی رستون اخسانادون زملد آدمون سدیس مینه ورده بان خاص کد تو ایمیاگ ناتزون ترساس نوکن نفدل کد پاتساقادون سیمول آفتا اور سرخ بور ترسا فیدار گندرچد ریسپوبلیکا خوصاری رستون پاتساقادون ترسای فدل زاگون مگسکم کس رایسترچد مین فراست ده نوز دکگه مازه ارتنده سمیان وارم فلان ترسای ارتخوزل زرده و راگون تورخت در پاتساقادون ترسای بون فیدار گندرچد دوبامین ارتندسم آزم و می ارتاز فسته تاویت تنسخین وال سرمه وردرچد ارتم میدر یا برزند کمن و آخم فلاکشتوک اما بدای فسته ما سرستره فیلاوه Tırısay bin durul arastırçıt prezidentin standartlar ama fidara ya binat patsaxsta xusari rıstonu patsaxadun xitsavadı atributu ama simval tıxsan. Tıbıl telvira betetalim xurbatı vera iddiayı filmkina informasyon ravaxt abun. Республика бонусетен хустари рыстум официалун балцыр сыдыстев сымарун бастаты миневерте. Уажжыты яхима райста президент Биболт Анатолий. Патсахады сарглава грар факута делегация венктен ама банусан кута на адаман ахшчак каю сиряг арабак республиканын нахадбар динат кайбаным аттауэй. Тема дартар канзанис наматхаса гута талюна. Президент Биболта Анатолий Агасту захтаважтан ама бансан кота захгана республика расиден артаниуаза кайса хастуй кадан набарак бу марцедесте афсмарон бастата миневерта набасте зерхлава годуни ма яфин балдраста жбансан кота хадбар патсахад сарен сарта дарские аразм ма ирон адам باقد بیر از زینت سرت راخیزن فلابو مخسرم صبر арвебен ама фидар гахцафтай цавам разма. Господин Мухаммад, господин посол, дорогие друзья, братья, я рад вас приветствовать на 31-й годовщине образования Республики Южная Осетия. Мы, без сомнения, следим за ситуацией в Сирии. К сожалению, многие государства в ранг политической такой составляющей возвели террористические атаки. К сожалению, с террористическими атаками встречались и мы здесь, в Республике Южная Осетия. Противостояние между Осетией и Грузией – это не 2008 год, август месяц, это не 92 год и 89 год прошлого столетия, когда началась эта напряженность. Это гораздо раньше, еще с 1920 года, когда Грузия тогда сделала полноценный геноцид народа Южной Осетии. В победу сирийского народа мы верим, мы в этом уверены. И я действительно и хочу, и уверен, что так и будет, что победа будет за сирийским народом. Потому что сирийский народ борется за право и дело, за право на жизнь, за право на развитие, за право жить на своей исконно древней земле. Патсахады сархлавак банасан кутта не адам нахшия кайвад Сирия Гарабаг республиканын нахадбар зинат кайбаны матта уэй махастар бузнагастан президент Башар Асад Сирии кухтари вегадай ахам лак зинады кахсав кайсарастой уэй тахай. Планируем в ближайшее время, конечно же, мы
обратимся к вам, проинформируем об открытии посольства Республики Южная Осетия в нашей братской Сирийской Арабской Республике. Нельзя не отметить важную роль в судьбе наших народов Российской Федерации, которая всячески старается и помогает нашим народам. И недавняя встреча господина президента Башара аль-Асада с президентом Российской Федерации подчеркивает такие теплые отношения, которые направлены только на развитие и взаимодействие, и развитие двух государств, 3 государств, включая Южную Осетию. Siriya adamının birdə spikeri Xədivəq Muhammad Akram Al-Ajlani buznik zaxtana prezidentama na respublikai kuxtari vagadan kaysafa xottoy amasam qarma khast kayravdastoy вайтахай. Огромное вам спасибо, господин президент, за ваш подробный рассказ о истории, что случилось с Южной Осетией. Действительно, наши страдания являются совместными и у народа Сирийской Арабской Республики, и у народа Южной Осетии. И действительно, хочу сказать о том, что то, что подверглось Сирийской Арабской Республике, без сомнения не было в истории человечества уничтожения не только людей, но и дома. Это ненависть по отношению к нашей стране, после того, как наша страна была факелом Ближнего Востока. И мы с удовольствием приехали сюда для того, чтобы праздновать в Дня независимости Южной Осетии. Мы считаем это важный шаг для продвижения вперед. Мой коллега и мой брат рассказал о положении дел в политическом плане и на поле боя и в Сирии, и упомянул о том, что действительно Южная Осетия также пострадала от того, что страдает в данный момент Сирия, но оба страны осуществили победу. И с помощью наших двухсторонних усилий была признана, значит, независимость Южной Осетии. И вдобавок ко всему была, значит, создана общество дружбы между Сирийской Арабской Республикой и Южной Осетией, которое руководит ее господин Иосиф Асалам. واجتلم به نگرازر توی سبسته ارسوگت ساوتل اما بانسان کد توی زرگه نادم تا سابرادون ساردل توخکنگی بافزرس توی بیرزن زینت تا ویفسته دو بسته تمینه ورته کرازیم با کد توی زردل دارن لورته اما زاختوی دارتر انت استفندکتل. Хотел, чтобы вот этот предмет украсил кабинет или ваш кабинет в Народном собрании, и что когда я приехал, мы из него выпили за победу сирийского народа. Огромное вам спасибо. Вот это Алена Гузетата Сарматер Суйтезарима информацию нравагдабун. Nevzbaverenis ne duva Respublikate Ixsan Xalaradu naxasteten reyfeste mederfi derderkey kendiste banasan kutta yera naxasene parlamenti serdar tattata alan Siriyak Arabak Respublikaya delegatsiya venktima yefin bildiresteci. Duva besete mineverte zahtoy buznegama arfe naxaste kerumbette ta kerediyen bakuttoy zerdildar allaverte. Татата алан газ-сузахта важетен амабан санкута зарга Халарадон Сирия Гарабаг Республика важете райсын устер кадыкыттак валдайдер ахам барак бунте. Мы рады, что в дни радости наши братья Сирийской Арабской Республики рядом с нами. Мы тоже радуемся всем тем позитивным шагам, которые происходят в Сирийской Арабской Республике. И мы уверены, что вы тоже точно так же порадуетесь тем шагам, тем преобразованиям, которые происходят в Республике Южная Осетия. Parlamenti serdarın xəstəm qəsqə xusari ristonu xədbar dinat Siri kubanımatta və duy fəstə duə bəstə tıxsən duə var sona xastı tətsəvin sırazmən. Uyma ban sankutta zagiyyə nefsis nə duə Respublika tıxsən xəlaraduna xastı tə nərəy fəstəmədər keyfidar dər kəncəstə uəməy. Ваш приезд уже символичен для Республики Южная Осетия. Это впервые в истории, что делегация такого ранга посещает Республику Южная Осетия с братской республики, Сирийской Арабской Республики. И мы уверены, что эти отношения, человеческие, межгосударственные отношения, они будут укрепляться на благо народов и Сирийской Арабской Республики, и Республики Южная Осетия.
Сирия Гарабаг Республика Адамонын бірді сардары Хадивак ама Сирия Хусари Рыстуны парламенту халартинады комиссуанг Мухаммад Акрама Аль-Аджлани бузнычын хасты захта на республика мия кайфа хоттой уйтахай надуа бастаты дар хорсонын хассы уй ама арканын сабрадан Мухаммад Акрама Аль-Аджлани Хусари Рыстун адамын захта сабрады ама размат сыдыфандиекте. Спасибо вам большое за красивое времени от имени всей Сирийской республики. Вам благодарны и привет от их председателя парламента и от всех народов Сирийской республики. Приехали наши братья, наши друзья. И дай Бог, что это отношение будет всегда и постоянно отношения между Сирийской и нашей республикой. Фин балды фауды дуа бастаты миневерте кредием ба кутуй зердилдарен леверте. Биазырты стела кузей таземет схорбатı вера информацион равахдабун. Сартои фыды бәстіға қанжыты рухснамтты. Важжыты юкурдма депутатты мәюма басадысты нацио музейма амалын бінігдер базун гастыны адымы қаздык историйма. Уйфасты тақыбылты Валерий Номыл парчыны сақтой бірзі тала тәсема өдінейсен күрттір. Сирия Гарабаг Республикայի մինևերտը նաբաստայ parlamentă Սարդար Թատատը ալանը դեպուտատի մվինոկտը ամադի դինջտը սվերտոյ ֆդեբաստա qaqanjıtı memorial unsırtıraz. Hafta măuajă ta cultură programa e falgat tăvădeste nasu muzei dar wagdun director zasete mirapsen agastun xaste festa sarasta çesel ekskursii amasen razır ta irona da maqazda kulturun bentete xay. С обретением независимости мы обрели статус национального музея Республики Южная Осетия. Сирия Гарабаг Республикայի դելեգացիա Ամանա Ռեսպուբլիկայի զակոնդը տագմա խաստկանակ խիսոդը մինավարտամա նադուը բստատը խսան խալարձին ադենսանան խոբլտը Վալերիի նոմել ֆալադոզան պարչնը սախտոյ բերզե թալաթադար Abun ham na kurat centralun parka sağdır şıdıstı balasta Hussarilistun ama Siria'ya vsmerjina dıtstem ama Siria delegasi keşir şıdis na barakbunma Abun saxtam ana ushrasu balasta kadunma ham kazagna qal kashist shamay sirazo ya majsirazo rasul aliya bismillah Օտոթը ալյոնան սոցիթը մարյանա գոզետատը սարմատ ծխորբատը վերա ինվորմացիոն ռավաղդաբուն Abu Mafasaf Vavcıtı Komiteti Vankta Vajcıta Vinukta ama Didinci Severtoy Gürcistan'a agresiya amettekte sırtıraz. Raysum Tavudun İran adami meyume banısan Kansas'ta Respublikaya bon ama xad raysiste ebed berek bunun mazılttı. خستون سوترستاج چیفت سفودونن با خصفوند امنا بسته پریزیدنت حسین ریسپوبلیکا مبارکبون تخاید رایسن تخرت دست افسمرون ریسپوبلیکا تمینورتا و دونالد سچنخ دوای فیلم بلدست نبسته قاقن ناد مینیستراده واجه تبوزن جن خست زاختوی آخم قرم خواست تخی و فستوی نکته مدیدینج تسورتوی گرزستون آگریسی آمد تکت سرت دراس فوند پاریسی حاجه خد خنا پریزیدنت حسین مخر خدام نه کاتگوریات اینوالیت آدونن مکد نگن دونه آدمن کاتق کنن قوم سنوم قوم مکو فروخا قوم گسکه ارشوک قاقنجی تدار رخشیا گل نماین شمایوال کادس کنوی ش قبول تفقد است ش قبول ته ایرستون تخیس سرور تورات دوی ابون س رباکوتن ازل دستم شرطتل رباخه جستم سرجون دوشی ماشیناتم آموزم لامبناک سیما کفن خاص کپتم ود اوکل در زندیس شسکت نورت دوی محکتری تر رایزر درسوام افسمرون بستم امن نردر اخصص گونو республика бун хусар ирастон адами ма иума кайбонсан канзастам. Мы это проходим ежедневно, поэтому нам очень больно это все видеть.
Мы это прекрасно понимаем, какая это была боль родным, близким. Это ужасно. Вообще война – это самое ужасное, что только может быть на этой планете. Мы, в свою очередь, благодарны за такой прием. Благодарим за то, что мы увидели, хотя очень грустно, очень до слез, душераздирающие моменты. Но, так можно сказать, братьям, сестрам огромное спасибо. Это воистину так есть. Воистину братья, сестры, потому что как оказывали нам помощь и по сегодняшний день воюют с нами, это огромная поддержка. Вот это действительно можно назвать настоящий братский народ. Прибыли по приглашению президента республики. Спасибо за это огромное. Посмотрели эти места ужасные. Да, нам это очень близко, знакомо. То есть все один к одному. Фашизм, он везде одинаков. Это позор для тех, кто смог это позволить сделать. Даже просто слов нет для этого. Поздравляем сегодняшний день, День флага, завтрашний день, День независимости. От всей души, от народа Абхазии, от фонда инвалидов и ветеранов войны. Поздравляем вас с этими знаменательными датами. С приемом мы очень довольны, конечно, очень приятно. Мы братья, это не только на словах, и на деле мы это доказывали, что мы братья. Som dovoljnam sentyabrına beste mercevek delegatsiyten adami ma iuma xad raisteste Respublika bonuseten berek bonum mazatte. Kozat zrasa gazetelina kozitazamet informasyon ra vaxt abun. يسرد أن قنيدر اسنفون كوتا إيرون آيفادن يا دسن ساغداي أخصون زينات خاصة السينما كشتتن أبون يخيوته واخصادم نريسبوبليكا كوختاريو قادم يا آيفادن تابو گنجته فستاك خرزبون زاختوي نريسبوبليكا آدم ونارتيست كازنگون فندر زغدگ البورت شورينين Na Respublikای آدم قگزر دیستن بلدسته na Respublikای آدمون آرتیستکا البورت شورین آمالت خبرل. و یه چارت انا قنای درس نفون کتا آیوادن. یا دیس ساجه آرخچن ساقدنن استر آرخ کتو یک آلیگت اما استینما کشتم. Yürüstünü fendirteyta, yiu, askutta yezarek. Amen yaskutta şorena. Navraşçini fendir şorena, men navaşakçini şorena. Şorena nav bakancini cadran yezanadis. Amen abayda önceste zaren şorena fendirme. Amen şorena svent kutta, şamay aşava, enüsün bilatma. Şorena rargü defesteme, hafta fendir bavarsta, ma ne fendir, ne der şorena zittam, ne şorena to ne der fendir zittam. Hafta fakusta şorena teatrı, mermez teatrı ne ensemble der. Fakusta آخم رایون نودی مشورنا یفندری من نیچه دای توردم اما یفندر زلکه نای قصدای کروش رایونه نه قنیرستونه زبدا اما ویت خیو آدم و نارتیست شورنا آفته لکات با کود آخم لکات ایرستونم اما این زغن در نی کتم بافیدم شورنا در لکات در مستر من هم شسته نخواسته اما در مستر کت فندر استا کنم اغداول در مستر اومه شورنا شورینای سردس برازفل در اسنوند کتا موزیکاین کستا زارد مکافت پادزخادون انسامبل سیمده فالکلورون انسامبل ایره رایون تا کلتوره خزرت خدار خیگه کالکتیفته یا رخصیناد آمد تا رزگفل ترن آیوت دلیتسه ارمس درود گاسفندر آیف قلز وینیکو پایدا کتا مودایون آرانجی رفقتای ایرستونین آرغ مکات کتوی وارستوین یا آیوات شورینای بردستوان کرد تشریف نوی رستگ من از این دوان خواهدون رستگ ولی من رست بیدن مدومه شردگه و دست گیوی نشوره نرز دای در من آدم لکوی انسامبل در نبازان هیو رو در نبازان شوره نکردم نلکن فندر اصلا خواست یک کوخه نه در ماشینه نه در یو نه شده دکتر تفاقت کاشوره نه Araç şorina lavardel setfetsag muzikalun premi erfennefed katse organizacji kutta khusar iristone patsakhadun tili radio kampani iristone muzikalun ayvadma bire astester khaybavert khasnet khay amma kad ya ana zinat embalun ogol nawet yaxi evzar khatet va dar rakhas sinema abun premi erfennefed
Datem legendarun van der Zagdak. Wat je gaan bozet dat. Albert Shorena. Legendarun Albert Shorena kası. Alle komedier, alle skolaya, alle komedier. Kosti sermet. Albert Shorena. استسل فشختونیم نگی و آرتک اویس رایدای مداله نمی گرم خود حال بودر شاید خسته خود واسه مخی زنار فندر مردی فلم واسموی گوده پارلمنت ارگان فرسما باسختی فلنی شکنه بال خنجستن پامرکشتر بروز نگنوجی در ما فلک گد کنم هاي باشمون نخشورات دوامین سزماز البرت شورینا لفردرتد آدمون آرتیسکای کاتجنوم پرزیدنت بیبلتانا دولی اسخورزخچن کتا البرت شورینای خزاره ومن یعنی زینادت خیابون نباتیس سیریمونی مرباطن امز خیاد رایسن البرت شورینا را گرد امز قوم القدار قوم نادار وازقه موزیکالون بینون تخسن سکولا کاستفان فستا آخر کنه مباطت خوصار ایرستون پیداگوگون اینستیتوت ما کستاما دو دسم سکولای بروف سدیست بست خای ایوان دسم سکولای و دیسار دفزن خوصار ایرستون پادزاخاد درامون جاتر در همز سیراک بناد با ساخستا زفگاراسته فستا در گازیت ریسپوبلیکا یا اینترویو البرت شورینا زرتا ازدن آمون جسل گویماک اما اوتا آمونده دو خایسته مبینون تا اما موارزون کست کسسترخ سونزینات خسته ارمست مننه فلا نبیرن مز موزیکا ورجتن شورینا اتقتل نیکا و برستا اما اخیف زرکو خاطر و تر نیکو قاسکوتا یول و زودر خستوناستوی کتا استر کست جاتر دروب بیما ارزلد اپت ریسپوبلیکال اما آدم خاستو اخسونزینات آفتا انو ودود یا دست نیادل فستاق سولفتونگ اما یا روخسنوم سرزن یا خیبت اما یا آیوات تابوگنجت زردتم در ترکنم اینفرماسیون را وقت افزارن فادگوتا ساكوست فيست اما افزارستن آرست سو فستيوجتا ورسي فيدراتسي پتساخدون دوما مجبوطات نوكس كوندر افزارن قطاجة خياد رايسي خستري رستون امبستك تدر ابو نيسن كورت ازل افزارن فادگوتل اما فيتان آدم برنون خواست اسقط تاگما اپت ورسی و ایما خوصاری رسونه در آبون و ورسی فدراسی پادسا خادون دوماما ایمیا قلزدت نفستاق بون آبون قلزدت دویوسن بستک تکزتن فتساق دوابون سبون نیسی آردم رباسون فلاو من نکس که افتسم ما استسم سین جابر افزارم فادگوتم ارباطت بیر آدم ریسپوبلیکایتس دست فاد جبایگوم و دونه سیو بیر پروفیلون گولیج افزارست تعاصدست امبل و نغداول فادج سردار کدبانسان کودتافتم ارتبون در آدم سدست اکتیوونی Наш участок расположен на улице Герцена, дом 1, здание многопрофильного колледжа. Голосование проходит 3 дня, ровно по расписанию, с 8:00 утра до 20:00 вечера. В принципе, явка избирателей неплохая, существует динамика к ее увеличению, соответственно, 19 числа у нас самая большая явка избирателей. Все проходит организованно. افزارست نوک فرمات افزارجت قدمگسکه او انسون فادات ارتبو مفل در آدمن ود فادات فادگوتم ارباط سوینن Помещение избирательных бюллетеней с отметками избирателей в урну. Далее урны помещаются в сейф-пакеты. Сейф-пакеты у нас опечатываются, опломбируются и помещаются в сейф для хранения сейф-пакетов. Соответственно, все это будет скрываться после окончания голосования сегодня в 20:00 19 числа. И будет производиться подсчет по дням. 17-18 бюллетеней, которые извлекаются из сейф-пакетов. И будет финальный подсчет за сегодняшний день. آبون ورسی می نوارادت افزارم فادق بایگو موردم قلزت مرباطد на парламент سردار تالان. Каждый россиянин отдает себе отчет в своих действиях, в своем выборе. И это выбор народа, который избирает для себя лучшее будущее. И, конечно же, каждый гражданин Российской Федерации обязан принять участие в этих выборах и проголосовать за того кандидата, за ту политическую силу, которую считает нужным. و میدارتر ما افزار جتایینن زیناد مگز که افزارن فادگو تمچینر باصد و دوم مقامیس مینورد تباصد است بناتمم. افزارن فادگو تخکدر تسدست دوون ساخاتل اما سوم سندرالو نفزارن قامیس فیقوسن کنزن راز بالخاو سارازگه خات زکتم.
Պլիտյանը կուստրաուլ ինվարմացու ռավաղդաբուն։ На республика президент Библтан Анатолий Хаядрайста республика Сагати Ростуналани Сарглавагай Сергей Миняйла Авзарст Каирседвысы инаугурации. Артбахар дефестен нокс Авзарст Кухтариваген на басте Сарглаваг захта арфайна хаста ма иул хоздар фендиекта якосты иростуны адам харзиваген. Ama ve karumbetten bazunga kendistem duvunam sintabirine baste bungadı berekkenin time. Znara rayonu Deniz Yevgasas Valdev Kharmat Bonaydun Ertex 17 gradusu Yevgasas Deniz Zav rayonu der Valdev Kharmat Bonaydun Duvaq 17 gradusu Axan Bonagad Deniz Qaysay der Valdev Kharmat Bonayv Tesx 16 gradusu Leningor rayonu der Yevgasas Valdev Kharmat Bonaydun Yevx 17 gradusu Yevgasas Deniz na Respublika Stolica Tskhinvalı der Valdev Kharmat Bonaydun 17 gradusu Ахамед Истина информацион службе басетте гундер маджете албум дер насар до азат хорс хабар тефедемал нарадон филм балд на эфире.